الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات من وراء حجاب، نستأنف إن شاء الله هذه السلسلة من الدروس، دروس الأحد إن شاء الله، بعد انقطاع فترة لظروف قاهرة. نستأنف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمنا نطعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا فعل فيه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي من جوامع الكلم ومن الدرر اللوامع والحكمة البالغة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ويعدها صلى الله عليه وسلم أولا بأول، فأولى لك ثم أولى، أولى لك ثم أولى. هذه أمانات أربع، كل آدمي، كل إنسان لن تتحرك كلتا قدميه يوم القيامة حتى يسأل عنها واحدة تلو الأخرى. الأولى العمر، وهو الأمانة العظمى. أنفاسك، دقائقك، شهورك وسنواتك ستحاسب عنها، ستحاسب عن كل ثانية، عن كل ثانية. انظروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم العمر، قدم الزمن على المال وعلى العلم، لأنه أكبر أمانة، أكبر أمانة. أن الله خلقك وجعل لك بداية ونهاية، جعل لك بداية ونهاية. فأنت أيها الآدمي، أيها الإنسان، رصيد من الدقائق، رصيد من الدقائق. والله سبحانه وتعالى سيسألك عن مضيعتك للوقت، والوقت ثمين ثمين ثمين. الله سبحانه وتعالى يقسم في الوقت، في الزمان، في القرآن الكريم، فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويقول: والضحى والليل إذا سجى، ويقول: والليل إذا يغشى، ويقول ويقسم في الزمان، في الوقت لأهميته. والله لا يقسم إلا في عظيم، الله لا يقسم إلا في عظيم، لكي ننتبه، لكي ننتبه. والله رحيم بالعباد، رحيم بالعباد، حتى لا يضيع الوقت، حتى لا يضيع الوقت. أكبر رصيد جعل له عبادة كونية وعبادة منسكية. العبادة المنسكية هي العبادات جعل الله
الصلاة كتابا موقوتا. لماذا جعل الله الصلاة كتابا موقوتا؟ الصلاة هي الذكر، هي الدعاء، هي التضرع، هي الخنوع. إذا يمكننا أن نفعل ذلك أن شئنا، يمكننا أن نفعل ذلك في المساء أو في الصباح أو في أي زمان يروق لنا. ولكن أين الحكمة؟ أين القصد؟ الله جعل الصلاة كتابا موقوتا، قسمه على النهار خمسا. يجب عليك أن تصلي صلاة الصباح قبل الشروق. لماذا قبل الشروق؟ لأنك قد نمت واسترحت، والله تعالى جعل النهار معاشا للجد والمثابرة وللتعلم وللعمل وللإنتاج وللإبداع. أفتنام؟ ألا تستيقظ وتنهض فتسارع في الخيرات؟ تسارع في الخيرات، تسارع الدقائق، تحاول أن تسبق الزمن. يقول العلماء: إن من علامات رضا الله على العبد أن يجعل مشاغله في الخيرات أكثر من وقته. هذه من علامات رضا الله على العبد، لأنه عبد يستغل الوقت، لا ينام، لا يذهب إلى المقاهي، لا يذهب إلى النوادي، لا يحملق أمام التلفزيون، والدقائق تمر. يقول لك الشباب: نحن ذاهبون لنشاهد مباراة كرة القدم في مارسيليا. تراه يفكر في ذلك طوال النهار، ثم يذهب مسافة بعيدة ويدفع الأموال ويتفرج في اللاعبين يلعبون دقائق معدودة وطويلة، ثم بعد ذلك، بعد أن ضيع وقته، يبتلى بخسران فريقه، فيأتي غضبان آسفا كؤوب مكتئب حزين. لماذا؟ من أجل أشياء تافهة. ضيع وقته وضيع ماله وضيع شبابه. لذلك يختص رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب بعد أن تكلم عن العمر، فيقول: وعن شبابه فيما أبلاه. لأن الشباب فترة عمرية ثمينة جدا. الرجولة، الشباب، رجال ونساء، فترة عمرية مهمة، لأن الشيخوخة عقل وحكمة بدون صحة، والطفولة صحة بدون عقل ولا حكمة. أما الشباب والرجولة فصحة وعقل، صحة وعقل معا. فلا تضيع شبابك في تدخين السيجارة والمخدرات ومشاهدات المباريات والمسلسلات والذهاب إلى الإنترنت الذي لا فائدة منه إلا قليلا. فيه فائدة نعم، لكن فائدتها في حدود الشرع.
تتيه في الانترنت وتستغرق أمامه الساعات. لماذا لا تأخذ كتابا؟ فهو خير جليس في الزمان، كما يقول المتنبي في إحدى حكمه: أعز مكان في الدنيا ظهر سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. خير جليس في الزمان كتاب. لماذا لا تأخذ كتاب وتقرأ، ثم تنتهي من هذا الكتاب وتقرأ، ثم تنتهي من هذا الكتاب وتقرأ، وينظر إليك أولادك فيقولون: أبونا يقرأ، سنقرأ نحن أيضا. أمنا تقرأ، سنقرأ نحن أيضا. أبونا يحاول أن يحفظ القرآن، سنحاول أن نحفظ القرآن، إنه يجتهد. أبونا يستيقظ باكرا، وأمنا أيضا تصلي الفجر، سنفعل كذلك. والعبادة الكونية هي العمل والاجتهاد والإنتاج والتفكر والتعلم، هذه كلها عبادات أيضا. لك عبادة منسكية التي فرضها الله، وهي الأركان الخمسة، أركان أربعة، أن التوحيد ليس عبادة في حد ذاته، إنما عقيدة. والعبادات الكونية العمل والإنتاج عبادة أيضا، لأنك تعمل لماذا؟ بأي نية؟ بأي قصد؟ لماذا تجمع الأموال؟ لكي تذهب في نزهة؟ لكي تذهب إلى جزر الخالدات الفانيات؟ لكي تبذر الأموال وتضيع الوقت؟ إن هذه الأمة ضاعت وتخلفت، وهي الآن تعيش في تبعية. لماذا؟ لأننا تخلينا عن شروط الاستخلاف. استخلفنا ربنا لأنه آتانا ذكرا، حكمة، هدى، علما. استخلفنا ربنا لأننا الأمة الوارثة للرسالة الخالدة، لكننا تخلينا عن شروط الاستخلاف جميعها. التعلم لا نتعلم، استغلال الوقت نضيعه، المهارة والكفاءة والعمل والاجتهاد. الإحصائيات الرسمية العالمية تقول إن الناس في العالم العربي مجموعهم لا يعملون إلا 12 دقيقة في اليوم. إذا جمعتم اليد العاملة أو القادرة على العمل في العالم العربي والإسلامي قاطبة، وقسمتم ذلك على عدد العمل، فإنكم ستجدون أن الفرد المسلم في العالم العربي يعمل 12 دقيقة في اليوم. إذن أين يضيع الوقت؟ في العبادة؟ لا، ليس في العبادة، ليس في العبادة، ليس في الذكر ولا في العمل. يضيع ذلك في مجتمع الاستهلاك، فيستهلك الوقت ويستهلك المال، ولا يستغل هذا المال لاستثماره فيما ينفعه وينفع الناس وينفع الأمة. فلتكن نيتك، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستسأل عن الوقت، عن الزمان، عن العمر، وعن الشباب خاصة ثانية. ألا ترى أن الله قد جعل لك أنفاسا شهيقا وزفيرا، وجعل
دقات قلبك كالثواني منتظمة لكي تستشعر مرور الوقت مع كل نفس، مع كل دقة قلب. أما في الكون فانظر في اختلاف الليل والنهار. لو أن الله جعل الليل سرمدا أو النهار سرمدا لما استشعرت مرور الوقت. يقول الحق سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لقوم يتقون، لم يقل انظروا إلى التذييل، إلى التعقيب، لم يقل لقوم يتفكرون. لقوم يتقون يخافون يحتاطون من تضييع الوقت، من تضييع الوقت، إهدار الزمان، إهدار الليل والنهار في كل يوم. يمر عليك يوم جديد، حاسب نفسك فيه قبل أن تنام، قبل أن تنام. وكن مؤمنا حقا، كن مؤمنا حقا. لا تقل سأعمل غدا، ستنام وقد تنام ويتوفاك الله إليه في نومك. لا تقل سأفعل غدا، سأعمل غدا، فسوف تدخل عمل الشيطان وما يدريك. حاسب نفسك كما يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب نفسك قبل أن تنام. ماذا فعلت في الصباح؟ مع 7، مع 8، مع 9، مع 10، وهكذا في كل وقت. ماذا فعلت؟ أترى حينما كان وقت صلاة الظهر ماذا كنت أفعل؟ ماذا كنت أفعل؟ أين كنت؟ في غفلة. لذلك يقول العلماء: العبادة ذكر الله. قد كنت في غفلة فأنت تتذكر الله وتتذكر. فإذا تذكرت الله فإنك تتذكر يوم البعث، يوم الحساب، اليوم الآخر، وتتذكر أنك ميت، ماشي غادي تموت. نحن نقول سنموت، خطأ. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: فإنك ميت وإنهم ميتون، في صيغة الماضي، ماشي سنموت، ستموت. أنت ميت، ميت. فكر بهذا التفكير، أنت ميت، ميت. قد انقضى أجلك، قد انقضى نحبك. ماذا تفعل في كل دقيقة؟ ماذا تفعل فيها؟ هل تستغلها أم لا؟ أم أنها تمر عليك مرور السحاب ومرور الكرام وأنت لا تستغل هذا الوقت؟ اعلم أنه لن تزول قدمك أنت، لأنك آدمي أنت وأنت، حتى تسأل عن كل نفس، عن كل ثانية، خاصة الثواني الثمينة، ثواني الشبيبة، ثواني الشبيبة، الشبيبة رصيد الأمة، رصيدها. اعلموا أن غثاءنا كما أنذر بذلك رسول الله أصبح كغثاء السيل، ونحن كثير، وشبابنا كثير، وأمتنا أمة فتية.
فيها شباب كثير، ولقد فطن أعداء الإسلام والمناوئين للمسلمين بذلك. قالوا: أما الأمم الأوروبية والغربية فإنها أمم تعيش في شيخوخة، une population vieillissante. وعلموا أن أمة الإسلام أمة فتية فيها شباب كثير، فقالوا: إن الغد لهم، الغد لهم، فكيف نقوضه؟ سنفتن شبابه، سنفتنه. فاخترعوا وتفننوا في الفتن. وحدث ولا حرج، يكفي أن دولة عربية صغيرة هي من خامس دولة في العالم من حيث التدخين. اسمعوا، خامس دولة في العالم من حيث التدخين، دولة عربية، خامس دولة في العالم. لماذا لا تكون خامس دولة من حيث التقدم والازدهار والصناعة؟ من حيث التدخين خامس دولة، يا له من تقدم. وشتى أمم العرب تقاس على بعضها، فهي تعيش نفس الأزمات. وهكذا يمولون الإعلام إعلامنا لكي يغرق الشباب في الفتن وفي الملاهي، في العواصم الإسلامية يموت الناس ازدحاما وهم خارجون من الملاهي الليلية، من الكباريهات. يقرأوا الصحف يموتون ازدحاما ويتقاتلون في الملاعب لهوا ولعبا. فأين شبابنا؟ وإذا قارنا هذا الشباب الذي يحرق السيارات ويملأ السجون ويملأ الملاعب، يا سبحان الله، ما هي نسبة الجالية المسلمة في فرنسا؟ 10%. ولكن لماذا تكون في السجون نسبة عالية جدا، 50%؟ في سجون فرنسا 60,000 سجين، نصفهم مسلمون أو يحسبون على الإسلام، لأن أسماءهم محمد وعلي وفاطمة. وإذا ذهبنا إلى ملاعب الكرة، هل يمثل المسلمين؟ اذهبوا إلى الفيلودروم ولاحظوا، هل المسلمون يمثلون هنالك؟ مسلمو مارسيليا هل يمثلون 10%؟ لو كانوا يمثلون 10% لكانوا معزولون في منطقة من هذا المركب فلا يرون، ولكنهم يملؤون في حقيقة الأمر، يملؤون جوانب المركب ويأخذون أعلاما غريبة وعجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. والمناوئون للإسلام ولأمة الحق يفرحون بذلك ويقولون: لقد نجحنا في مهمتنا، لقد قوضنا شبابهم فلم يعد عندهم قوة ولا مستقبل، شبابهم لا يتعلمون. لماذا لا نجدهم يملؤون جنبات الجامعات؟ لماذا؟ ثم يتفنن الشباب في فنون التسويغ، يقولون إن هذه الدولة لم توفر لنا
الشروط اللازمة لكي نذهب للتمدرس، وكأنه يتحدث عن دولة كينيا. أنت في فرنسا، عندك الأموال وعندك الدور وعندك المدارس في كل حي وعندك المكتبات، ثم تقول إن هذه الدولة لم توفر. قال لك l'échelle sociale a été bloquée. C'est toi-même qui l'as bloqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: nul être humain ne bougera ses pieds le jour de la résurrection jusqu'à qu'il rende des comptes sur 4 choses essentielles. Il devra rendre compte sur sa vie, en quoi et comment il l'a dépensé. Et il devra rendre des comptes sur sa jeunesse, en quoi il l'a éprouvé. Et il devra rendre des comptes sur son argent et sa richesse, comment il se l'est procuré, et en quoi et comment il l'a dépensé. Et il devra rendre des comptes sur son savoir, comment il l'a dispensé. Comment il l'a dispensé, sachant que nous vivons dans une époque où le musulman ne cherche même pas à acquérir le savoir. Alors il est encore loin de les dispenser, de le dire, de le transmettre. Il ne cherche même pas le savoir pour lui-même. Alors qu'il sera l'interroger sur le fait qu'il doit dispenser le savoir. Le dire, le transmettre. Le temps est précieux. Dieu nous a donné un crédit de temps, un crédit. Un crédit. La vie humaine est un crédit, un ensemble, une somme de minutes et de secondes. Dieu nous interrogera sur chaque seconde. Comment nous l'avons dépensé? En quoi nous l'avons dépensé? Et particulièrement les secondes et les minutes de la jeunesse. Et pourquoi le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la grâce divine soient sur lui, pourquoi il a bien précisé dans la vie, dans toute la vie, cette période de la jeunesse? Parce que dans la période de la jeunesse, l'être humain, il a la force, il a les compétences, il a le savoir, il a la force physique, la force morale. Il peut faire, il peut agir. Il peut faire beaucoup de choses. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné la victoire? Qui l'a soutenu? Les jeunes, majoritairement des jeunes. Mu'ad, wa Mus'ab, wa Bilal, wa Yasir, wa Salman, des jeunes, radiyallahu anhu, des jeunes. Saad ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, quand il est tombé martyr après la bataille des alliés, l'Ahzab, le trône de Dieu a tremblé pour sa mort. Saad ibn Mu'ad, Sayyid al-Aws, il avait quel âge? Quel âge quand il est mort, quand il est tombé martyr? Sachant que toute la tribu des Haus sont devenus musulmans parce que lui est devenu musulman. Auparavant, il avait 36 ans. Tout ce qu'il avait accompli avec l'islam, c'était entre 30 et 36 ans. Entre 30 et 36 ans.
Aujourd'hui, notre jeunesse gaspille son temps. Et nous entendons des expressions bizarres. Un jeune dit à un autre, viens, on va tuer le temps. Vous l'entendez cette expression? Viens, on va aller tuer le temps. En effet, c'est ce qu'ils font, ils le tuent. Et ils se tuent. Viens, on va tuer le temps. Ça veut dire on va le gaspiller. On va le gaspiller, on va gaspiller notre jeunesse. Et ils se regroupent autour de la chicha. Après la période de la chicha, c'est la période de la chicha. Une fois que la chicha est terminée, c'est l'époque de la prison. Et une fois qu'il est sorti de la prison, il est vieux. Il n'a aucun savoir, aucune capacité, aucune compétence. La communauté n'a pas besoin de lui. La communauté de Mohammed n'a pas besoin de lui. Ça devient un fardeau. Ça devient un fardeau. À tel point que dans ce pays, pour bien taper sur la communauté musulmane, on dit les jeunes de banlieue. Les jeunes de banlieue, les jeunes des cités, les jeunes. En fait, le but, c'est que parce que certains jeunes, il faut dire la vérité, sont turbulents, délinquants, ils font des bêtises, eh bien c'est un prétexte que nous leur donnons pour qu'ils puissent taper sur toute la communauté dans son ensemble. Pour priver la communauté de ses droits. Le prétexte, la jeunesse est délinquante. La jeunesse est délinquante. Alors que ton prophète, ton messager, te dit tu seras interrogé sur chaque seconde de ton temps et de ta jeunesse particulièrement. Et tu seras interrogé sur ton argent, sur ta richesse. Il faut se méfier de la société de consommation. Qui a créé la mode? Qui a créé les marques? Qui a dit qu'il faut dépenser beaucoup plus parce qu'il s'agit d'une marque? Qui a dit qu'il faut gaspiller, acheter au-delà des besoins? Vous croyez que c'est l'esprit de l'islam? Non, l'esprit de l'islam, c'est le jeûne. Le jeûne du mois du Ramadan, et le jeûne du lundi et du jeudi, et le jeûne des 3 jours blancs, et le jeûne des mois sacrés. L'esprit de la religion, c'est le jeûne, c'est la privation. C'est ça l'esprit de la religion. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la consommation et la surconsommation, et le gaspillage, et l'aliénation. L'aliénation. On va jusqu'à l'aliénation du corps, jusqu'à l'empoisonnement du corps. La plupart des maladies qui existent aujourd'hui, la plupart des maladies, elles sont causées par nos mauvaises habitudes alimentaires. Les mauvaises habitudes alimentaires. Nous mangeons trop de sucre, consommons trop de sucre, trop de sel, nous avons du cholestérol, du diabète, parce que nous consommons trop. Nous gaspillons l'argent, nous gaspillons notre santé, nous gaspillons nos minutes, notre vie, notre jeunesse. Et tout ça, c'est précieux. En vérité, ça ne nous appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas, c'est un crédit que Dieu t'a donné. Alors tu n'as pas le droit de la gaspiller comme tu veux. Tu n'as pas le droit de gaspiller ta vie comme tu veux. Alors l'argent, la richesse, elle appartient à Dieu. Tu n'es que l'usufruitier, un utilisateur. Dieu t'a prêté l'argent. Il t'a prêté vie, comme disent les chrétiens. Les chrétiens disent un dua, ils disent
Dieu prête nos vies. C'est très bien, ça tombe très bien avec notre religion. Oui, notre vie nous a été prêtée. Notre argent nous a été prêté. Nous ne sommes pas les véritables propriétaires. Billahi alaykum. C'est quelqu'un vous prête une voiture. Vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez de cette voiture? Non, il vous l'a prêté pour que vous puissiez l'utiliser dans un temps délimité. Si vous êtes en retard, il va pas être content. Il va pas être content parce que ça lui appartient. Bien, sachez que la vie, les minutes, la richesse, tout ça, ça appartient à Dieu. Il faut vraiment réfléchir comme ça pour ne pas gaspiller. Le Seigneur dit dans la sourate Al-A'raf: Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ô vos enfants d'Adam, prenez votre plus belle parure quand vous allez aux mosquées. Mangez, buvez, mais ne gaspillez pas, car il n'aime pas les gaspilleurs. Il n'aime pas les gaspilleurs de temps, d'argent. Il n'aime pas les gaspilleurs. Dans un autre verset dans la sourate Al-Isra, il dit que ce sont les frères des Satan. Les gaspilleurs sont des frères de Satan. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Les frères de Satan. Donc quand vous voyez un gaspilleur, n'hésitez pas à lui dire. وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Un gaspilleur, n'hésitez pas à lui dire. Pas devant les gens, هذه فضيحة. Entre vous et lui, n'hésitez pas à lui dire, vous êtes un frère de Satan. Vous êtes une sœur de Satan. Et vous lui donnez l'argument d'autorité qui est dans le Coran. Si nous sommes véritablement croyants, musulmans, quand nous entendons un texte sacré, Coran ou Hadith, ça doit faire autorité. C'est indiscutable. Indiscutable. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse, a commencé par le temps? D'abord parce que c'est le plus précieux et donc il est prioritaire. Deuxièmement, parce que sans le temps, il n'y aura ni argent ni savoir. Et c'est dans le temps, en utilisant le temps, qu'on peut avoir de l'argent et qu'on peut avoir du savoir, et qu'on peut dépenser de l'argent et qu'on peut dispenser du savoir. Donc c'est d'abord le temps qui est le plus important. C'est le temps qui est le plus important. Et c'est pour ça que Dieu a prescrit des adorations dans des temps bien déterminés, pour qu'on puisse être vigilant, conscient, éveillé. On compte les minutes. J'ai fait la prière du matin, je vais travailler et je sais qu'il y a l'heure de Dhuhr et je suis en train de la surveiller. Alors c'est pas encore l'heure de Dhuhr. Alors c'est pas encore l'heure de Dhuhr. Bon, alors je travaille encore. Ou alors j'apprends encore. Ou alors je fais quelque chose. C'est une autre adoration. Al-amal ibada, c'est une autre adoration. Ibada kawniyya. Parce que tu sais pourquoi tu travailles. Parce que tu as une bonne intention. Tu travailles pourquoi? Quelle est ton intention? Quelle est ton intention? Avoir sa suffisance alimentaire et les siens. Protéger sa famille. Première chose. Deuxième chose, sa famille, les ascendants et les descendants. Les ascendants et les descendants, tous ceux qui sont dans le besoin. Tu travailles pour eux. Et tu travailles en deuxième lieu pour ta grande famille.
Ta grande famille, ce sont les croyants, les musulmans, prioritairement. Tu travailles pour eux. Tu travailles pour eux. Regardez dans ce pays, ils ne sont même pas croyants. Ou très rares. Ils sont très rarement croyants. Et pourtant, ils ont mis un système de répartition des richesses. Vous l'avez remarqué, vous êtes en train de vivre dedans. Sachez que ce système, c'est un système islamique. C'est juste que dans les pays musulmans, ils ne l'appliquent pas, ils ne le font pas. Parce qu'il n'y a plus de Omar ibn al-Khattab, ni de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum. Mais aujourd'hui, en France, vous travaillez, si vous perdez votre emploi, vous avez une allocation qui vous indemnise parce que vous avez perdu votre emploi. Il vous donne de quoi vous nourrir en attendant de trouver un nouvel emploi. Si vous êtes malade, vous avez une allocation parce que vous êtes malade, vous êtes incapable de travailler. Parce que vous avez été dans un accident de travail, peu importe. Si vous êtes arrivé à un âge où vous ne pouvez pas travailler, sachez que le système actuel en France, il est très islamique. Ce sont les jeunes qui payent les retraites des vieux. Quelle solidarité! Quelle belle solidarité! Quelle belle solidarité! La jeunesse qui travaille, qui œuvre et qui ramasse l'argent, elle fait quoi? Elle fait une partie. Cet argent, dans les fiches de paye, c'est indirect. Les gens ne le sentent même pas. Le système est rentré dans les mœurs. Une partie de richesse est réservée pour les retraités. Qui sont les retraités? Nos pères. Ceux qui nous ont légué cet héritage. Ceux qui ont travaillé pour nous. Ceux qui nous ont élevés. C'est une reconnaissance. Regardez comme le système est bien fait. Il a été fait par des gens croyants? Non, intelligents. Aujourd'hui, la foi chez le musulman, c'est l'ennemi de l'intelligence. Il paraît que dans le monde musulman, dans les mœurs d'aujourd'hui, dans notre époque, que pour être un bon croyant, il ne faut pas être trop intelligent. Un bon croyant, c'est celui qui se soumet, qui ne réfléchit pas trop, qui suit les ordres et qui ne discute pas trop. Il ne faut pas trop réfléchir. Parce que ta raison pourrait remettre en question ta foi. Alors que je vous ai dit dans le vendredi dernier, réfléchir c'est une adoration. Être intelligent, c'est être un très bon croyant. Vous croyez que les premiers musulmans sont rentrés dans l'islam parce que le prophète leur a ordonné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était seul. Il n'avait pas les moyens ni le pouvoir d'ordonner quoi que ce soit, ni d'obliger qui que ce soit. Mais alors, Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Bakr, Sahaba, les premiers musulmans, radiyallahu anhu, ils sont devenus musulmans, ils sont rentrés dans l'islam. Comment? En réfléchissant. En raisonnant. En raisonnant. Si on rentre dans la foi en raisonnant, on y reste en raisonnant. Et à partir du moment où on arrête de raisonner et de réfléchir, on va sortir de la foi alors qu'on est inconscient et on ne le sait même pas. On ne le sait même pas. Quand on dit que le shirk, le shirk, c'est seulement quand on adore des statues. Ça c'est quoi? Ça veut dire qu'on hérite ce qui nous a été dit il y a très longtemps, pas. Des chefs de ulama dit le shirk c'est seulement ça. Ben, en faisant ça, on s'interdit de réfléchir, on va tomber dans le shirk, même dans les shirks au pluriel. C'est parce qu'il y aura d'autres shirks. Et parce qu'on nous a parlé d'un seul shirk, alors il faut surveiller que ce shirk-là, cet associationnisme-là? Non. Mais quand on réfléchit, à partir du moment où notre cœur, notre esprit est dépendant, écoutez bien, dépendant de quelque chose, de quelqu'un, on est en train déjà de faire un premier pas vers le shirk. À partir du moment où on est privé de notre liberté, c'est déjà un premier pas vers l'associationnisme. À partir du moment où on a cette définition-là claire dans l'esprit, tous ceux
qui vont avoir la même mise sur nous pour nous exploiter nos richesses, pour notre... Peu importe, peu importe. Ça peut être une tradition, ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être les dieux de l'argent, les dieux du pouvoir, des divinités diverses. Il faut faire attention. Le musulman doit rester vigilant, il doit réfléchir, il doit apprendre le savoir, il doit lire. Il suffit d'exécuter le premier ordre. Quel est le premier ordre que Dieu nous a décrété? Iqra. C'est le premier ordre. Lis, apprends. Il faut exécuter cet ordre d'abord. D'abord cet ordre-là. Et parce que la période de la jeunesse, elle est propice. L'esprit est ouvert. Il peut apprendre beaucoup de choses. Si vous n'apprenez pas le savoir dans votre jeunesse, vous croyez que vous allez l'acquérir une fois que vous avez dépassé les 50, les 70 ans. Et pourtant, nous avons des exemples, des gens qui ont un âge très avancé et qui apprennent et qui lisent. Ils se mettent des lunettes, ils n'arrivent même pas à lire et ils s'efforcent de lire. Et la jeunesse a des yeux flambants neufs et il ne lit pas. Il a une force, il a une fougue. Il a tout ce que Dieu lui a procuré et pourtant, elle n'apprend pas. Il dit ça, c'est pas pour moi. Mais qu'est-ce qui est pour toi alors? Il ne faut pas hésiter à ramasser tout le savoir, n'importe quel savoir. Regardez les premiers musulmans. Les premiers musulmans qui avaient très bien compris leur religion, c'est leur religion, la religion de l'islam, qui les a poussés à chercher le savoir. Comment nous expliquons que la civilisation musulmane a été brillante dans les 5 premiers siècles? À chaque fois qu'on vous parlait d'un savant qui a laissé une empreinte dans l'histoire musulmane, vous allez toujours le trouver dans les 5 premiers siècles, la plupart du temps. Pourquoi? Parce que dans les 5 premiers siècles, les musulmans exécutaient leur religion, l'esprit de leur religion, à la lettre. À la lettre. Ils ne gaspillent pas leur temps. Ils ne gaspillent pas leur temps. Il y en a qui écrivaient dans la prison. Il est en prison, comme Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. Il était emprisonné, la plupart de ce qu'il a écrit en prison. Même emprisonné, il réfléchit, il écrit. Yuntij. Il produit quelque chose, il laisse un héritage. Et c'est pour ça que des siècles après Cheikh al-Islam, on dit Rahimallahu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa rahimallahu Abu Hamid al-Ghazali, wa rahimallahu l'imam al-Shafi'i, ورحم الله أئمة كثيرون وعلماء كثيرون كابن رشد القرطبي. رشد كان فقيها أولا، حفظ القرآن ثم تعلم السيرة والحديث والفقه والمقاصد، ثم تفنن في علوم الطب والفلسفة حتى أنه شرح فلسفة الإغريق وهو فقيه شرح أرسطو وأفلاطون وأعاب عنهم ضلالهم. ماذا فعل أهل الظاهر الجامدون الذين لا يريدون خيرا لهذه الأمة؟ جمعوا كتب ابن رشد فأحرقوها، وما نجا من ذلك إلا ما حفظه الناس عنه في صدورهم. لذلك لولا أن هذه الأمة تحفظ لما بقي من تراثها شيء. لولا أن هذه الأمة تحفظ لما بقي من تراثها شيء. حسن الحظ أنهم يحفظون، أنهم أمة حافظوا على أميتهم الأولى، لا يكتبون كثيرا إنما يقرؤون ويحفظون، معنى حفظ. هذا ما حفظ لهم تراثهم وتراثنا. لذلك إذا أردنا أن نحافظ على هذا التراث يجب علينا أن ننمي مهاراتنا العقلية وأن
نحفظ. لذلك أنا أستغرب كثير من الناس يقولون لي شخصيا لي يجب عليك أن تأتي بالورقة يوم الجمعة، نحن أمة أمية، نحن نستظهر، نحن نحفظ، نحن لا نتكل على كتاب، على كتيب، على حروف. نحن أمة لولا أنهم يحفظون لما حفظ لنا تراثنا. ثم نحافظ على اللغة العربية، نحافظ على اللغة العربية لأنها المدخل الرئيسي الأساسي الوحيد لهذا الدين. إلا بقينا كنهرسو وندرجو راح غادي نقضيو على الدين. ساهل نهضر معكم بالدارجة، كاين حتى مشكل نهضر معكم بالدارجة، ولكن غادي نبقاو نهضروا بالدارجة في المساجد ديالنا دائما الدارجة حتى نساو اللغة العربية. وفاش غادي نساو اللغة العربية؟ فاش غادي نساو اللغة العربية؟ غادي نساو الحديث والقرآن. حتى أن في دارجتنا العامية كثير من الكلمات الغريبة والدخيلة، كلمات فرنسية وكلمات إسبانية وكلمات في هذه الدرجة التي ستقتل القرآن وتقتل الحديث. بالله عليكم من يقول ولكني لست خريج الجامعة لكي أجيد العربية. والصحابة الأولى تخرجوا في جامعة السوربون، الصحابة الكرام البدو فين تخرجوا؟ تنزل عليهم القرآن غضا طريا وحدثهم محمد بن عبد الله بفصحى ففهموا ما قال الله وما قاله رسوله. وبلال بن رباح عليه السلام رضي الله عنه فهم ما يقوله الله ورسوله. علاش انت ما تفهمش؟ علاش انت ما تفهمش؟ تقول القرآن صعب. من قال لك ذلك؟ من قال لك ذلك؟ الله يسر الذكر، يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عليك باللغة العربية، عليك بالاجتهاد، لأنك لا تستغل وقتك في الاجتهاد، إنما تضيع وقتك في تفاهات وفي أمور جانبية ستحاسب. هناك من المسلمين من يتفنن في فنون الميسر والقمار، تشاهدون ذلك بأم أعينكم. اذهبوا إلى المقاهي لكي تنظروا تشاهدوا العشاء. إنسان مسلم يقول لك أنا أمي ولم أذهب إلى المدرسة يوما واحدا، وتراه يتفنن في فن التياسي، يعرف أرقاما وأسماء الخيول وأسماء الذين ينططون على الخيول، ويعرف كل شيء ويحفظ ذلك على ظهر قلبه، وهو لا يحسن الفاتحة. هذا هو مجتمع الاستهلاك، مجتمع القمار والتيرسي والقهوة والنوادي والمقاهي والمباريات وهكذا. وصل الوقت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أجده غفارا رحيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم اجعل قلوبنا صفحة بيضاء، اللهم اجعل قلوبنا صفحة بيضاء يا أرحم الراحمين. اللهم نق سرائرنا، اللهم نق سرائرنا وطهر ضمائرنا يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا.